A day in my life as a content creator nga as a student. So for today's video day, so mao na ni guys, nagsakay nako og tricycle. Padong nako sa highway ana nga time. So mao na akong pakita ninyo guys nga dalan. Ang dalan di akong gisakyan guys na perting kanang kuan guys, kanang mura gani kag moagi og kanang bato-bato o mao na siya guys. Mao na ako ang cellphone nga gakurog-kurog kay bato-bato ang yuta. So mao na guys, ninaog nako nya nibayad nako, mao na nya time na guys kay perting hangin na. So mao ni guys, morning time guys nya after na ko sa school nisakay na kog jeep nya mao na morning lugar nga lakwan nako. Nagnaog pa ko dito sa kuan kanang wa pa jud na tungo sa akong hunungan, pero ninaog na lang ko kay na may nihunong. So mulakaw lang ta ana nya tatad na guys, mga pila ka lako, mga 2 minutes. So moabot na ta sa ato ang kuan kanang adtuon. So mao na guys, naglakaw pa ko ha. Mao na ang Marco Polo guys. So kani diyan ako nang naog nako sa ubos. Naog nako sa ubos. Nya kani pod guys, nindot kay buwak as in.